अच्छा निहारिका केस विषय में तुमको सब जान देछि तो से फाइल पढ़ी छ हां मु सब देखि जी हेले से बाबा को धरे गेले सीक्रेट प्लानिंग करले मते भी सेम लाଗୁଛି कारण से अलवा विरुद्ध कौन सी प्रमाण नहीं ताको धरियो केले परफेक्ट प्लानिंग दरकार अच्छा निहारिका मोर स्केच बनै छी यदि से स्केच हिसाब रे जिबा ताहले आलू बाबू धरि परिबा राइट यदि न धरि परिबा त हम प्लान का फेल हो जिवो हम बदनाम भी जे करते से बड़ा रिस्क के तम छड़ा पे नहीं करिवे ओह नो देखा तो अच्छा निहारिका एटा होची आलू बाबूकर आश्रम सर सुंदर आर्ट बोलुछोली सर मत लागुଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ 100 ରୁ 100 ରଖିଥିବେ ନମ୍ବର बहुत सुंदर सर ହେଇଥିଲେ ରଣି बहुत सुंदर थैंक यू हां हमको कहतली एटा होची आलू बाबा आश्रम हां आलू बाबा आश्रम एटा ना एटा होची आलू बाबा आश्रम अच्छा एठी आलू बाबा बसुछन ए जो गछ अछि ए गछ मूले आलू बाबा बसुछन सर ଏଇଟା କଣ ଆଳୁ ଛୁଆ ସର ସରି ସର स्टॉप हाँ मैम नियर के सुनो एटा कौन कहली एटा होजे कोन से बड़ गछ ना एठी आलू बाबा बसुछन एठी के जीवा हेले प्रॉपर प्लानिंग दरकार हम पुलिस जैसे जाई तमे कोन कहू सर मत कोन मु लुंगी पिंदी पळेबी हां लुंगी पिंदी पळे लुंगी डे कॉन्फ्रेंस करी अरे लुंगी पिंदी पळे मैडम उसको बेस्ट नेर के तमे को प्लानिंग तो ठीक अछि एठी केवल तमे छ तम छडा आउ केही काम सक्सेस कर परिबे ए जगह को केवल तमे जाय परिबो कोन कहू यस मु जी आपण ओरी कोनदनी मैं जानि छी तमे केस को सॉल्व कर परिबो सेति हम तम पर दायित्व दै छी सर मु मैडम को सहित जी सर हां तुम दी जन करके जीवो सर रास्ता बहुत खराब सर मैं तो देखे दी जाती गोटे ना स्टॉप 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 एबे तमे आसीबा ठीक अछि आछि सर 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 अब सर आपण को भाबुते नै नहीं किछ नहीं तमे आसपा आस ओके मैडम हम से रोजी इसलिए स्टॉप तो गप्पी ना सब बेकार बात हां बाबा बेपार तो भल चली आलू बिक्री आमे बहुत पैसा इनकम करले एबे जागाटा छाड़ी चलो पड़े ना एटी आउरी आलू आमदानी हबो बहुत भक्त आसीबे एटी जागा छाड़ी मु जोटा जीबिनी नेक्स्ट भक्त को डाको निहारिका अच्छा जाओ निहारिका ओम टिंग टंग डिंग डंग आलू देवाय नमः को भक्त तमर समस्याटा बाबा मो बयस आस्ते आस्ते बड़ी बड़ी जाय हेले मो बागर सबुठी भांगी जाउची अनेक प्रस्ताव आसिलानी हेले मो बागर केउठी होई पार नै बाबा मु कोन करिबी बाबा तम बाहर आसीरे तालाटा पड़ी जाईची आ काठीटा हजी जाय ताले मते कोन करियो गो बाबा तुमे एकांत रे मते देखा करो ताले मु केतळे आसीबी बाबा शुभस्य शीघ्रम जदि तुम भाबुचो ताले एबे आसी पारो बाबा बाहर आउरी अनेक भक्त अछन जाओ गेट पाके रहो जमिति मो बिना परमिशन केही न पसी पारंती आज्ञा आलू बाबांकर जय हो मत लव 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 हे गला मत लव आस प्रे आस आज दिन रे मु सागर तू मन भी आस मिसी जीवा जल्दी जल्दी आस प्रे प्रे आ कंट्रोल होने आस जल्दी आस सिक्योरिटी सर आपण व्यस्त होऊन तरी सर मॅडम यायला निश्चित नाही केस
ବାସୁଦେବାୟ ବସ ନମଃ। ବସ ଏଠି ଚା ପାଣି ବସ ଟିକେ ହବ। ହରି ନା ବସ ସାର୍ এই মোবাইলে আলু বার সমস্ত প্রমাণপত্র আছে। হ্যাঁ আশ্রমରୁ 1200 আলু বস্তা সিজ হয়ে আসছে, সেগুড়িকে ଏବେ ট্রকରେ লোড হয়ে আসছে। थैंक यू निहारिका तुम प्लान सक्सेस तुम पुलिस वर्दीर इज्जत रख। ঠিক আছে স্যার, ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଏ ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚା ପାଣି ସିଗାରେଟ କିଛି ମିଳିବ? ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହରି पूरा तुमने नाच लेके मो स्टेशन रे पीड़ी दो ना। हां गाना का नंबर ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? के ଜାଣିଛ? के तुम ମୁଁ ହଉଛି ଆଳୁ ବାବା। हां ଆଳୁ ବାବା अच्छा ये जो निश्चय दाढ़ी लगे जो हां तुम्हारा ओरिजिनल ଅରିଜିନାଲ ନା ଏଟା ଅରିଜିନାଲ। ओरिजिनल ହଁ अरे चेक करो अरे चेक करो ଅରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଗୁରୁଦେବ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖା तो जा कौन साथ साथ हो जाऊं ଏ ଚିଞ୍ଚି ମାନେ କେ ମାରି ମାନେ ତୁ ଆଳୁ ଟିକେ ମାର कौन कौन ବାବା ମୁଁ କହୁଛି खबर ଆରେ ए साहब ओपन थाम ना मुझे भी अब क्या हो क्या हो मुझे ଭାବୁଛ ସାର୍ ସାର୍ अरे क्या हो बाबा हां मीना देखो 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 तुम बाबा को तुम आलू बाबा अच्छा बता आलू बाबा ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସାର୍ आलू खाइछ विश्वास लांच आलू खाइछ विश्वास हब केमिति आउ सब कोन अछि भीतर ବହୁତ କିଛି ଅଛି कोन अछि भीतर ଯେତେ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁ ଟିକେ ସରି ଆଳୁ कोन थे ओह नो कोन अछि भीतर ଆଳୁ क्या क्या कोन अछि भीतर କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ आउ को अछि के हां काम ସାର୍ ସାର୍ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଥିବ देखे ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ପଳେଇବ बसे ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଛି ଆଳୁ ଅଛି ଆଳୁ ना कौन देखि का सागर में पड़ै छै କଲ ଚାରି ପଚାଶ ଟଙ୍କା कौन देखि का सागर पड़ै छै भक्ति भाव हां ନାହିଁ ତାକୁ ଆଳୁ ଦେଖିକି देखो आर देखि का सागर पड़ै ବାବା ୟାର କିରେ କଲ ଚାରି ଟଙ୍କା ପଚାରୁଛନ୍ତି एते सुनिया स्वामी ठाउ ठाउ ये लंगू सागर में पड़ै लो अरे लंगू केमिति कटे लियो ଚାର ସେ ଅଙ୍ଗୁର ନୁହଁ ରସୁଆଳା ଅଙ୍ଗୁର हां हां ତାପରେ ମୁଁ ହାତ ଧରୁଛି ମୁଁ ବିନା କାରଣ अरे ए धरे कंदा कोने ଓଲା ବିନା କାରଣ ହାଁ ସତ୍ୟ ଅମର ମା पुलिस स्टेशन तुम घर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମିନା ତମ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବନି ମିନା तुमने कविता पढ़ो ना रो कौन भाभी के बाहर के हां ना फिल्म हॉल प्रेम लगा हो चली अच्छा मेरा तुम कहलो तो बाहर से है किमिति से हड़को संग पळे कौन देखि तुम गलो मते कहया त रिजल्ट ତାକୁ ଆଳୁ ଦେଖିକି अच्छा ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଁ। ସେ ଆଳୁ ଭୋଗ ଖାଇକି ତାକୁ କେମରି ପଡ଼ିଗଲି। तापर ଲେମ୍ବୁ କରିବା ଆଉ ସେ ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଣ କରିଦେଲେ। ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କଣ କଣ କଲେ ମତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ କଣ କଣ କଲେ Guys,
ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ତୁମ ସହିତ କଣ କଣ କଲେ କହିଲା? ସେ କହିବେ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପଳେଇଲ ସେତେବେଳେ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଲି ତ କନ ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛ ଶୁଣିଆ ନା ନାଇଁ ସେଟା କହିବନି। ନା ରାତି ସେ ଯାଉ ଲାଗୁତି ମନେ ଏଇ ରସି ଯୋଡ଼ି ୟୁଜ ଗୋଟେ ଉପରେ ବାବା କେରେ ମିନା ବେଲୁ ଆମର ଅଛି ନା କଥା କି ଶୁଣ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ କଠୋର ସଜା ଦେଇ ଆକୁ ବାଡେ ବାଡେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଳୁ ଭଳି ଫୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ତୋର ତ ବାଳ ତୋର ଛୁରୀ ତୁ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରଖିପାରିବ ମୁଁ ସେଟା ଗଲା ତୁ କାଇଁ ଘର ପଶି ପାରି ମିନା ତମେ କଣ ଚାହୁଁ? ତମେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନା ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ? କହିଲେ ମିନା ତମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ତମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। କହିଲେ ମିନା ଏଟା ଆମ ଶେଷ କଥା କହିଲେ ମିନା କୁହ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଶୁଣି ତ ବସ୍ ତମେ କଣ କରୁଛ କୁହ? ସାର୍ କଣ କରିବି ମୋର ତ ଯିବା ବେଳେ ଆର ତ ଯିବା ବେଳ ତେଣୁକରି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ପଛକେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଥୀ ରଖି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛି ମୁଁ କେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭୁଲି ପାରିବି କି ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ମୋର ହେଲା ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଦା କରନ୍ତୁ ମିନା ମିନା ଦେଖିବୁ ନା ପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠି ବନା ନା ରାତି କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲ ମିନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ତମେ ମୋ ରାଜା ମିନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ତମେ ସେଦିନ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଧର ମାରି ହବ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲ ଏବେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆଉ କଣ ନା ହେଲା ଆଉ ଯେମିତି କେସ୍ ଏଠିକି ନ ଆସେ ଆଉ ତମେ ଆସିପାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଘର ମିନା ଯାଉ 30 ମିନା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମିନା 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 ଗଲା ଗୋଟେ ମିନା ଗଲା ଯାଉ ଗୋଟେ ମିନା ଯାଉ ମୋର 30ଟା ମିନା ଅଛି 30ଟା ମିନା ସହିତ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କରିବି ଗୋଟେ ମିନା ପଳେଇଲା ମୋର ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳୁନି ମୋର ଘର ପ୍ରେମ ଛଡା ମୁଁ କରିଦଉଛୁ ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଦରକାର ଫୋପାଡ଼ିନି ତୋର ବହୁତ କିଛି ହବ। 1200 ବସ୍ତା ଆଳୁ ବହୁତ ହେଇଛି ତୁ ଆସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରି ମୋର 30-35ଟା ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଳୁ ସପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମଲା ଯିବି ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ଟିକେଟ୍ କଥା ହେଲା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋର ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ମାନେ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବି ତମ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବି ଖାଲି ମୋର ବଡିଗାର୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇବା ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ଓହ୍ଲେଇବୁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ସାର୍ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ ହଉ ସେ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଦିନ ରଖିବା ଜାଣିନା ମୋ ବିଷୟରେ କେବେ କିଏ କିଛି ଜାଣିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ କିଛି ଜାଣିନା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବା ମୋ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛି ବା କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲେ ଯିବାର ଅଛି ଖାଇବି ପଠେଇଦେବା ଯିବାର ଅଛି ମୋ କେଟା